बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। कोयटा में जो वाक़या हुआ है उसके बाद हुकूमत इसे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। क्यों, किस तरह से, और हुकूमत क्या गलती कर रही है, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा ज़ुबैर अंजुम जियो न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी वो लापता हुए हैं। क्या पता चल रहा है इस मामले में, और मरीम नवाज़ शरीफ को इस सिलसिले में क्या याद करने की ज़रूरत है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि IMF ने इस हुकूमत को यहाँ से पकड़ा है और ये गर्दन हुकूमत ने खुद IMF को जाकर दी है। हुकूमत के लिए मुश्किल कितनी बड़ी है इसकी भी बात करते हैं। बल्कि हुकूमत की मुश्किल क्या, ये मुश्किल तो होती है आपकी, मेरी, एक आम आदमी की। हुकूमत में मौजूद अरबपति लोगों को तो कख पता नहीं चलता कि ये जो IMF ने गर्दन से पकड़ा इसके नतीजे में होगा क्या। इनमें से अक्सरियत के पास होते हैं डॉलर, और जब गर्दन पकड़ी जाती है तो इन लोगों के मज़े होते हैं, क्योंकि डॉलर ऊपर, कबाड़ा हम जैसों का होता है। तो सबसे पहले बात ज़ुबैर अंजुम की। ये जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं। जियो न्यूज़ में सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं ज़ुबैर अंजुम जियो न्यूज़ से पहले समा कराची के ब्यूरो चीफ थे, और फिर समा में अभी रिसेंटली कुछ लोगों को उनकी जानिब से ऑफलोड किया गया। तो ज़ुबैर अंजुम जो हैं वो इस लहर से पहले या इसके दरमियान में ही कहीं जियो न्यूज़ से वाबस्ता हो गए थे। ये पहले जियो न्यूज़ के साथ थे, फिर वापस वाबस्ता हो गए जियो न्यूज़ से, और आप जियो न्यूज़ के साथ थे। इन्हें रात में इनके घर से उठा लिया गया। इनके ख़ानदान के अफराद का ये कहना है कि इनके घर पर पुलिस की वर्दी में लोग आए, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी भी इदारे की वर्दी नहीं पहनी हुई थी, सादा लिबास में थे, और आने वालों को खुद भी नहीं पता था कि ज़ुबैर अंजुम कौन है। वो घर में आए तो घर के लोगों में उन्होंने उनके भाई की, उनकी मौजूदगी में पूछा ज़ुबैर अंजुम कौन है, और ज़ुबैर अंजुम ने बताया कि मैं ज़ुबैर अंजुम हूँ। उनके भाई का ये कहना है कि ज़ुबैर अंजुम को उसके बाद चप्पल पहनने का मौका भी वो देने को तैयार नहीं थे, अपने साथ ले जाने आए थे और अपने साथ ले गए। ये ज़ुबैर अंजुम के केस में हुआ है। ज़ुबैर अंजुम के केस में इस वक्त आपको इस PDM सरकार में लोग बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस हुकूमत के लोग आपको इस मामले पे खामोश नज़र आते हैं। जियो न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी का गायब हो जाना लोगों को हैरानी में मुब्तला कर रहा है, क्योंकि जियो PMLN के बड़ा करीब है। जियो यहाँ इस वक्त इस हुकूमत के लोगों के बड़ा करीब है। तो जियो न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी क्यों गायब हुआ है, लोग इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। जियो न्यूज़ के लोग सवाल उठा रहे हैं। सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया है और ज़ुबैर अंजुम को फौरी रिहा किया जाए, इस बात का मुतालबा किया है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। यही सहाफ़ी कराची के इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाने को आमादा नहीं थे। हम सहाफ़ी दोस्तों ने खुद बात की कि प्रेस क्लब की सतह पर, सहाफ़ती तंजीमों की सतह पर इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ बुलंद की जाए, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला था। वो गलत था। यहाँ ज़ुबैर को उठाया गया, उठाया जाना गलत है, और ज़ुबैर के लिए सहाफ़ियों ने आवाज़ बुलंद की है, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन वहाँ पर भी बुलंद करनी चाहिए थी। अब यहाँ से हम सबका भी फ़र्ज़ है कि अपने अपने इस प्लेटफॉर्म से हम भी आवाज़ बुलंद करें कि ज़ुबैर को रिहा किया जाए। मगर एक और चीज़ देखने की है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के लिए। ज़ुबैर से पहले जियो न्यूज़ से वाबस्ता एक सहाफ़ी गायब हुए थे। ये गायब हुए थे अक्टूबर 2020 में, और ये जो सहाफ़ी हैं इनका नाम है अली इमरान सैयद। मैंने जियो न्यूज़ में काम किया है। ये उन दिनों में बिज़नेस डेस्क पर होते थे। अली इमरान ने जियो में मुख्तलिफ़ शोबों में काम किया है। तो अली इमरान सैयद मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, हमने इनके साथ काम किया है। अली इमरान सैयद के क्रेडिट पर उस वक्त क्या था, अली इमरान सैयद फुटेज निकाल कर लाए थे कराची में आवारी टावर होटल की, और वहाँ मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा मुकीम थी जब वो वाक़या हुआ, जिससे पहले कैप्टन सफदर ने हुल्लड़बाजी की थी। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सफदर के ख़िलाफ़ एक मुकदमा हुआ, और सफदर की उस मुकदमे में तो गिरफ़्तारी नहीं हुई थी, लेकिन फिर सफदर को सुबह हुआ ये कि होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर गिरफ्तार कर लिया गया, और हमने सफदर को जाते हुए देखा। बाद में जनरल बाजवा साहब ने एक जगह ये भी बताया कि सफदर वहाँ पर मौजूद नहीं थे उस कमरे में। बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने और दीगर लोगों ने बड़ा शोर किया इस बात पर कि ये गलत है, और गलत था।
علی عمران سید اس واقعے کی CCTV فوٹیج نکال کر لائے تھے، اور اس کے بعد علی عمران سید اپنے گھر کے نزدیک جب وہ کسی کام سے کسی نزدیکی غالباً دکان کی طرف جا رہے تھے تو انہیں اپنے ساتھ کچھ لوگ لے گئے اور علی عمران سید غائب ہو گئے. پھر ان کی ریکوری ہو گئی اور وہ واپس آ گئے، جیسے کہ بہت سے لوگ واپس آ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی سمیع ابراہیم صاحب واپس آئے ہیں الحمدللہ، آفتاب اقبال صاحب واپس آئے ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب واپس آئے ہیں. عمران ریاض خان واپس نہیں آئے. تو پہلے بھی ہوتا تھا، عمران خان صاحب کی حکومت کے دنوں میں مطیع اللہ جان صاحب گئے تھے، واپس آئے تھے. عمران شفقت صاحب گئے تھے، واپس آئے تھے. عامر میر نگراں وزیر اطلاعات گئے تھے، واپس آئے تھے، چند گھنٹوں کے اندر واپس آئے تھے. بہرحال تب بھی غلط تھا کسی صحافی کے خلاف کچھ ہو جانا، اب بھی غلط ہے. تو علی عمران سید جب غائب ہوئے نا تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے ٹویٹر پہ ان کی تصویر لگائی تھی، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے ٹویٹر پہ ان کی تصویر لگاتے ہوئے ان کے حق میں آواز بلند کی تھی اور کہا تھا کہ پتہ چلے کہ یہ کیسے غائب ہو گئے. اب مریم نواز شریف صاحبہ ایک بار پھر زبیر انجم کی تصویر لگائیں اپنے ٹویٹر پہ اور سوال اٹھائیں کہ زبیر انجم کیسے غائب ہو گئے. اس حکومت سے سوال پوچھیں، کم از کم اور کچھ نہیں تو معیار تو ایک رکھیں. جو کل غائب ہوا تھا وہ بھی صحافی تھا، جو آج غائب ہوا ہے وہ بھی صحافی ہے. جو کل غائب ہوا تھا وہ بھی جیو نیوز کا تھا، جو آج غائب ہوا ہے وہ بھی جیو نیوز کا ہے. آپ کا چہیتا چینل بھی ہے، اور کچھ نہیں تو آواز ضرور بلند کیجیے مریم نواز شریف صاحبہ. اس کے بعد یہ جو کوئٹہ کا واقعہ ہو، عبدالرزاق شر ایڈوکیٹ کے عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ، اس کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. کل آنے والا جو کل ہے اس میں سماعت ہونا تھی عبدالرزاق شر ایڈوکیٹ کی درخواست پر، اور اس سے پہلے ان کا قتل ہو گیا. یہ اپنی مہران گاڑی میں، یعنی ایک وکیل ہو اور وہ وکیل ذرا ووکل آدمی ہو، مہران گاڑی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا انکم ہوگی اس شخص کی. تو اپنی مہران گاڑی میں جا رہے تھے، تاک کر گھات لگا کر حملہ کیا گیا. عبدالرزاق شر ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں ان کو 15 گولیاں لگیں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں زیادہ گولیاں چلائی گئی ہوں گی، جاں بر نہیں ہو سکے. عبدالرزاق شر صاحب جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. اب عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے قتل کا مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوگا، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. عطا تارڑ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جیل میں ہوتے تو یہ قتل نہ ہوتا. بالکل اسی لاجک کو سامنے رکھیں تو پھر مقصود چپڑاسی کے قتل کا مقدمہ شہباز شریف صاحب پر ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب جیل میں جانے والے تھے، پھر وزیر اعظم بنا دیے گئے. جیل میں ہوتے تو مقصود چپڑاسی نہ ہوتا، ڈاکٹر رضوان FIA والے وہ نہ ہوتا. تو یہ جو لاجک ہے، اس لاجک کو عطا تارڑ صاحب کو اپلائی کرنا ہے، کر لیں. کنسپریسی تھیوری یہاں پر لاگو کرنی ہے، کر لیں، لیکن پھر اس کو ایکولی لاگو کریں. شہباز شریف صاحب پر تو یہ زیادہ سنگین انداز میں اپلائی ہوتی ہے. یعنی ایک شخص کوئٹہ میں قتل ہوا، ابھی قتل والا دن ہے، تفتیش ہوگی، چیزیں سامنے آئیں گی، پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی، کچھ شواہد آئیں گے. اس سے کہیں پہلے ہوا کیا ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. اور ایک عجیب کام ہے، یہ قانون کی تعلیم حاصل کر چکے ایک شخص ہیں، یہ وزیر داخلہ ہیں، ہمارے وزیر مملکت برائے امور داخلہ، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. میں عجیب، میرے لیے حیران کن سی بات ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی من کی آنکھ ہے عطا تارڑ کے پاس جس کے ذریعے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا. ضلع شاہ قتل میں کیا ہوا؟ عمران خان صاحب زمان پارک میں اپنے گھر کے اندر تھے، ضلع شاہ کو گرفتار کیا گیا، ضلع شاہ کی ویڈیو بنی، ضلع شاہ کو لے گئی پولیس، اور اس کے بعد ضلع شاہ کی تشدد کی رپورٹ آ گئی. پتہ چل گیا کہ جسم پہ 26 مقامات پہ بہیمانہ تشدد ہوا ہے. اور پھر پولیس نے کہا کہ وہ بلائنڈ اسپاٹ پہ جو عین میاں میر برج کے اوپر ہے وہاں پر جان سے چلا گیا. اور پھر اس قتل کے مقدمے میں عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی جاری رہی. اب عمران خان صاحب کی اس مقدمے میں کنفرم ضمانت ہو گئی تو یہ نیا کٹا کھل گیا ہے. ضلع شاہ قتل کیس کے بعد ایک یہ نیا کٹا کھل گیا عمران خان صاحب کے خلاف. حکومت اب اس سے جو ہے وہ آگے لے کر چلنا چاہتی. تمام قانون جاننے والے اور اس حکومت کی جس طرح سے یہ انتقامی کارروائی میں آگے بڑھی، اس کے عزائم کو جاننے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت زیادتی کر رہی تھی، زیادتی کر رہی ہے، اور ان کی جانب سے یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن عطا تارڑ صاحب اس معاملے پر پریس کانفرنس کر چکے ہیں. تو اب دیکھیے کیا بنتا ہے. جاتے جاتے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ IMF نے، جو آپ سے کہا تھا کہ اصل میں تو ہم یہاں سے پھنسے ہیں، IMF نے اس حکومت سے یہ کہا ہے کہ آپ نے FBI کو ٹارگٹ دیا ہے
9,200 अरब रुपए के महसूलात जमा करने का अगले बजट में, लेकिन ये महसूलात आपको जमा करने होंगे 9,800 अरब, तो 600 अरब के मजीद टैक्स लगाइए। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तकरीबन 450 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने जा रही है। IMF कह रहा है 600 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस, यानी 1050 अरब रुपए के टैक्सेस। याद रखिएगा, हुकूमत 17 से 18% पर पहले ही ले गई है ये मामला, तो हम पहले ही पिसे हुए हैं, मजीद टैक्सेस के साथ और पिसेंगे और IMF की डिमांड मान ली जाएगी तो हम रगड़े जाएंगे। हमारा रगड़ा तो बस ही लगा हुआ है, रगड़े जाएंगे। इन लोगों का, ये जो अरबपति लोग हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जाएगा, ये एक दिन में 27 रुपये नीचे आ गए का शोर मचा लें, हकीकत मेरे और आपके सामने है, और उससे ये हुकूमत कबूतर की तरह आंखें बंद करके फरार होना चाहती है। ये तो फरार हो जाएंगे, मैं और आप शिकंजे में फंसे हुए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।